Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Alan nga agsarsarita da walek ken Norin, ket nagimon daytoy. Gapoy ti dayta, adda nabukal a plano ni Alan, akayat nang ipatungpal. Iti may sa aparbangon, marigatan ni Walik ang makalugan iti taksi, kat dimteng ni Alan, kat injaya na ti panangitulod na kan ni Walik, iti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta iti alawas na pauluhan. Nasin-aw, a Panagayat, Ditoy drama tayo, Ti Masakbayan. Dito yung timbagam nga address, Walek. Alda ka na mismo di tibatok ti agdan. Agyaman ak Alan. Adto ti pletek. Ited kun ka. Sumot lang agplete ak, no nagtaksi ako ma. Saanen pare, idolin mo na ita. Pag pletem to ni ti taxi na ita, ito naglogan ka. Nelukatan ti ridaw. Mabalin mo ti dumsag. Agyaman ak nga ruda pare. Sige, agan-anad kay ti dalan mo nga agawid. Ano niya na pare? Sa pala ko matagbalinta na sigad nga gayam. Sige, patuloy kon. Rugi pa lang na ito eh. Sagana ka kanya kuwalik. Di mo amon niya ti kabalak ng aramidan. Ipagarup mo siguro, pudno na saya atakin ka. Pwes, nagkamali ka. Sana kasakin ka lang ti mga gaw kanyak kanino rin. Bala, sumrek ka na nako. Naglamok ti panawon ita. Agyaman ak nanang. Mabit laeng. Mangipapudotak iti danom taghatas ka. Sige man nga rod nanang. Ay na, narigatan ak ngamin ang naglugan iti taksi. Iso aparbangon na nakaawid ak. Naimbag man, tadamo latak si analuganam. Saan atak si Dayjay nanang? Lugan ni Alan. Jay ngay nang dadali ti speaker ko, apagayam ni Norin. Anya? Intulod na ka, kalpasan ti madi nga inaramid na. Agkad-kadak ko man, nanang. Ngamawan mat ngamin mapara ka taksi. Ay, maditag parparik na kanya kanak ko. Iso nga inton maminsan, saan kan ang makiluglugan pa ikan ko ana? Ha? Sige, nanang. Tungpalak day tabilin nyo. Anya ka dia talaga ti plano, pari Alan. Apay ako nam nga intulod mo day di awalik iji balay day di parbangon. Simingpet ka din kan kuana, ha? Anya? Saan ak to apulos sumingpet kan kuana? Atala planok akayat kong ipatungpal. Usama sa po na maalak ti simpatsya na. Anya day ta? Basta. Magtumot lang. Ngem saan pa nga ita? Malaki din, mga tan. Kalpasan na, agsublitan iti opisina. Ang mga agsubli iti ni mami, kat pungtan na ta, no di ta malpas nagti papaaramid na. Sige nga rod. Ngem sapay la kuma. Nasaan man yun akalukwan ti plan-plan mo nga aramidan. Kaputa amang ano day, takid di ti pakaisagma kang. Ay na! Nag-sweet kayo, matan. Ha? Sige panawan kayo pa ditoy. Inakman matmang sapol iti ka-date ko. Alain ka nga rodan. Lalaingam ti agsapol. Enjoy! Ay na. Sutila talaga Dayjay agayem mo, love. Talaga asutil ni Dina, love. Numket di, nasinpot dayjay. Nasaya at apagayam. Gusto ka. Agpada kayo anasingpet, kan nasaya at tao. Iso nga inot anat nagtiriknakan ka. Walek? Ket agyaman ak Gaputa inayat nak. Itilagsid ti kastoy akasasaad ko.
Inayat ka, gaputa na saya at kaatao. Saan ana patag kanyak ti pakapilawam? Ay ayatan ka, kat ikarik asyak ti agbalin amatan. Agyaman ako unay ka. Gaputa na darisay ti panagayat mo kanyak, Norin. Ikarik, si kalaang ti ayatak nga uray ado ti pakaublaga. Agkariak manan ka. Aramidak ti amin akabaalak. Tapno mapanak nakak, nga oray kastoy ti kasasaad ko. At damat latta dagiti kabaalak nga aramidan. Kabaalak mat ti mga aramid, iti pamuspusan. Tapno matong palta, dagiti arapaap ta iti biag. Nagkasat ka talaga, ading walek. Ala, ilibre ka ita. Di na kon pasablugan pa ay Manong Manuel. Nay, saan ka pasablugan, ading ko? Pudno may na nagasat ka. Malaksid anapintas kan bak ng tinobyam. Ada pa yan na ipatakder mo ang negosyo. Tinigosyok. Nabayagan nga inarapaap ko dayjay. Kahit pagyamanak mat. Gapot ayin tulok ti Diyos, ang maipatakder ko dayjay ang mini grocery. At adamanan ang nagarapaapak, iti inaklunak ni Norin. Kat ulos at yakin pagarot, ang maayat nakmot ni Norin, itilaksid ti kasasaad ko. Anya, kunak man no okay kayon kada Norin, Alan. Apay mo tinang kasta ti bagbagam ngay. Kun kunaklang na jay, pare rin. Inaramid ko ti kas jay, tapno maalak ti simpatya da adwa. Kampay iti. Makisiningidak iti da abulsag, tapno saan nga agatap kanyak ni Norin. Anya ko mga ruti kayat mo nga aramidan, Abir. Ipatungpal ko ti sigod a planok. Dadaelak da awalek iti imatang ni Norin. Katno jak maaramid da ita. Dokutek langan ni Norin tapno mapilitan na makikalay sa kanyak. Anya. Saan anala kang aramidan dayta, pare Alan? Agpanunot ka kuma. Saan mo kumadadaulan ti biag mo? Gapulang iti dakas agagam mo. Namin ano na kan abinagbagaan ni mami may papaniti dayta. Pangasim at adumngag ka kumamot. Agpanunot ka. Basta. Awan makalapad kanyak. Nonyaman di kahit kong aramidan. Di may bagbaga ka ni mami dahil planok, ha? Ah, Laglagi pam, nada sakit na iti puso. Basol mo, nada mapasamakin ko na adakas, na ipulong nakin ko na. anya. O, at iti merienda, Norin. Walek. Agyamanak, Nana Mila. Agrubwat kayo nanang. At dapapanan tayo intun madamdama. Apay, sa dino ti papanan tayo, anak ko. Basta, makita yung tulatan, intun makadanon tayo jay. Uray siyak, jakmat laang amuno sa dino ti papanan tayo, Nana Mila. Masorpresa tayon samot, Nana. Alang arod, ag merienda kayo tagrubwatak. Kaya't ko amaamuan no sa dino ti papanan tayo. Anya ti kunam, Noriniha? Ada negosyo ni Walik amini grocery ken massage clinic? Wan mama, naragsakak para kan kwa na. Gaputa uray kasjay ti kasasaad na. Amo na apasayaatan ti biag na. Husto ka, iha. Ket, anya ti plano yo ita? Agkasar kayo kuman. Tapno maawer ko pa'y mat, dagiti agbalin nga apukok. Dumtang tulat ta dayta abanag, mama. Ibagbaga ni Walek kanyak dayta. Ngam kunak asaan pay nga ita. Agor nung kami pay nga umuna, sakbay asirkan mi dayta abanag. Mayat dayta ka panunutam, iha. Ngam diyo ko man ibaybayag. Magagaran ako na makakita ka dagiti agbalin nga apukok. Anya ka din daytang ibagbagam alan? Saan ang maaramid ni Walek kanyak ti kasta? Ay ayatan nak, marikriknak dayta. Mamati ka kumakanyak Norin. Am mo ni mami ni Mrs. Cross. Imposible nga agulbod ken ko na day jay. Kaya't ko mapanaknakan daytang ibagbagam.
Kayat ko ang makasarita ti ibagbagam ang Mrs. Cruz itamat laang. Sige, sumurot ka kanyak tapno may patungpal kung tinabayag na plano ko. Anya Alan, mabalin ka di ako yugan nak amapan makisarita ka ni Mrs. Cruz itamat laang. Sige, agrubot ka, nakuyugan ka. Mapanak na kam ti ibagbagak a sugar mami ni Walik da ang Mrs. Cruz. Iso anad daan iti negosyo. Saan akabalan ni Walik ti mangipatak dari ti kasya negosyo? No tilang panagmasmasay na ti trabaho na? Ha? Apay, saan mo ka di panunot daytan no rin? Ala, Intan, kayat ko ang makasarita dayta a sugar mami ni Walik na ibagbagam. Kat oras ang mapanagnakak a pudno dagiti ibagbagam. Lipatag aminan nga arapaap mi adwa. Tita Tanya, mabalin ka di ang makasarita ni Norin. Ada ka di? Ay, awan ni rin ita. Ada na pananda ka ni Alan. Ada ka no napatag ang maamuan ni rin. Anya? Ay, saan arumbang a pinalubusan yun ni Norin, tita? Dakas ti plano ni Alan kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan rin. Binagbaga ak mo ti kayim ko. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. Kayat na kano nga ikasar ni Norin. Anyamot ng tikas ang mapaspasamak, nanang. Kunak no awanan ti parikot. Kunak no pudno ang nagbalbaliw di tarato na jay nga Alan kanyak. Ngam apay nga inaramid na tikas jay. Sa dino tinangi pananak ni Norin. Agkalma ka lang, anak ko. Umay ka. Agkadaragtakit ti. Patyag ang maurnos tumit laang ti amin. Saan langan nga kamkamali de di a tao? Iti kanito nga dadakas nga ramidan na kanino rin. Agalwad kanyak ti awanan bain. Anya ka din dayto nga aramidam Alan. Apa niya pupok na kiti dayto siled. Anya ti masapon mo kanyak. Pangaasim. Palubusan na kung nagawid. Siguradong agdanda na ganita ni Mama. Inalampay ti cellphone ko. Agulimek kan. Umanugot kalangan na makikalay sa kanyak tapno malpasan da ito'y. Napudno matlaang nga ay ayatan nak, Alan. Pangaasim tawaya-wayaan na kun. Awanan ba inday nga Alan? Kaya't na kami apagsinaan ka ni Walek. Ngam saan ta mapasamak dayta? Gaputan nila ang Walek ti ay ayat, Mama. Ala, agin na nakapay no rin. Kalpasan na. Mapantay jay presinto. Agdarom ta. Saanan, Mama? Nagpakpakaasi ti ina na asaan ako nagdarom. Saan arumbang tikas jay nga inaramid na? Lusyak, kayat ko nga idarom day jay nga Alan. Agyamanak ta kinasarita dak, Ma'am Tanya. Nagpuskol mo't ng tirupa managparang kanyak. Kalpasan tikas jay nga inaramid mo iti anak ko. Pakawanan dak ko, Ma'am. Nakulapan lang ti panunot ko. Isaan aramid ko tikas jay. Anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak. Baybayan milatan tikas jay nga inaramid mo. Pakawanan dak kon, Ma'am. Ang mga nadadaga sa mapasamak iti inak no mabalo dak. Diyak kaya't ang mapasamak tikas ta. Pinanunot mo kumadagita, sakbay ang nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkid daw iti pamakawan, Ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit tikas jay nga inaramid ko? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Nasin-aw a Panagayat. Ditoy drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Ti napalabas, impatungpal ni Alan tinangisit a plano na kanino rin. Ngam saan na nagbaligi daytoy. Nagkid daw nga ron daytoy iti pamakawan, iti inanino rin. Gapu iti naramid na apanang dukot, iti balasang. Papagayam,
Denggan ti tuloy ta serya tayo italawas ang napauluan. Nasin-aw, a Panagayat, Ditoy drama tayo, Ti Masakbayan. Pakawanan dak ko, ma'am. Mga ano dadaka sa mapasamak iti inak na mabalo dak. Diyak kaya ta mapasamak ti kasta. Pinanunot mo kumadagita. Sakbayan nagaramid ka iti saan na nasayaat. Ulitak tagkin daw iti pamakawan, ma'am. Ikarik, saan ton ang maulit ti kasdyang inaramid ko? Nasaya at mat. Tawan da kas na inaramid na diyang alan kan ka. Love, Jack lakit di mapakawan no bilang laang. Uwan nga ron lang. Ngam siya. At dalat tapay mo't kinaimbag iti puso na. Tano awan. Sigurado a pinagaramidan na kun iti dakas. Wan matkit di ah. Talaga siguro. Ngay ayatan na ka. Isuan na aramid na tikas jay. Ngam ba nagasaan mo tarumbang? Ala, agpag natin nga ron iti parke. Kalpasan na. Intanto manan mangan iti paborito ta a restaurant. Kaya't ko alipatan ti kasjay ang napasamak kanyak, love. O sige. Agrelax takit di. Anya ti plano mita, pare Alan? Mababay na iti kasdyang inaramid ko, pare rin. Kasla jakon kayat ti agnaed iti bagyo. Saan kamot ngamin adim nga iti pamagbaga? Anya nga ita? Ngam nagkid daw kakadin iti pamakawan kanino rin, kanti na na. Wen, inaramid ko dayta. Ngam nadlaw ko ang sakit latta tinakam da kanyak. Maawatak matkit di. Rumbang lang ang maawatam ida. Kan mapan kamot lang agkid daw iti pamakawan kaniwalek. Adumot lang dagiti kalukwan nga inararamid mo kunkwana. Kasla mabainak mat. Mabalin ka di ako yung anak. Nakarkaro ang nakababain no saan ka mapan agkid daw iti pamakawan kunkwana. Ala, kuyugan kanto ang mapan iti ayan na. Masapol ang makapagsarita kayo. Adto yun ti kape manak ko. Agkape kapay kabayatan ti panaglutok iti pangaldawan ta. Agyaman ak nanang. Agday ofak man mo't ita. Ington bigat manan ti panagtrabaho. Ay katwa na anak ko. Madibot laang no puro trabaho tas asikaswam. Aginanaka mo tas agpaminsan. Adda ka dinamnaman yung abisita ita, nanang? Awan mat. Dito'y kalaang Inakitaan no asino ti agtuktok to. Sige lang, nanang. Ingkay kitaan. Amangan mat no napatagtigagara da. Awan samat ti tao di ti balay da. Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk ta. Awan mat umay mangilo katitiri daw da. Urayan talaang amangan mo't no adar aramidan da. Isawasaan da ang mailukat at agos. Oh, daytan. Naimbag nga orasyon, nana. Adda ka din ni Walek? Ay, wan. Adda niwalik ita, Barok. Day off na ngamin. Apay, anya tigagara yu iti anak ko. Kwa, nana. Adala ko man napatag nga ibagak. No, mabalin. Sige, umay kayo. Sumrak kayo. Adda di taunag ti anak ko. Agkap-kape. Yaman kami, nana. Awan anyaman na, anak. Ay, Walek, adda bisitam. Gagayim mun samot ida. Mala, agtugaw kayo. Mabiit lang tainak mang alay ti pagsasangwan nyo. Asino kayo? Anya ti masapul yo kanyak? Siyak ni Rindel, Walik. Ngay may sakadag iti client mo. Ha? Apay nga da kayo dito balay? Agpa-home service kayo kadimanen? Saan pa'y? Ngam, kinuyo ko ni Alan na gayam ko. Nga umay makisarita kan ka. Anya? Agayam kayo kan ni Alan? Walek. Agayam kami. Nagpakuyo ka kinkwana ita. Gapota kayat ka makasarita.
O manugot ka kadi ang makisarita kanyak, ha? Walek. Oh, friend, kumusta kan? Among, nagdanagak, idin amak tinapasamak kan ka. Okay yak, di na, friend. Kasi ti Diyos, awan mo ti madi nga inaramid kanyak ni Alan. Ipilit na lang aming nga iso ti aklunak. Iso kano ti ayatak asaan kat aniwalek. Iso kano ti pakikalay saak. Anya? Naimbaglakit din. Tadim nga idi nagpakpakaasi akken kuana. Uray kas kasano. Adamot lata kinaimbag iti puso na. Nga uray kas jay ti ugali na. Naimbag takas talahan tinaramid na kan ka. Kat, indarom yo kuman tapno sigurado adinan tun ulitan. Saanen, friend? Patsya kasan namat siguro nga ulitan di kas jay nga inaramid na. Pagkunaam nga friend. Nagpakpakaasi ngamin asaan kami lakuman nga agdarom. Gaputa ang mga nusumro ti sakit ti puso ti inana, numaamuan na dagiti kalukwan nga inararamid na. Saralan. Ibaga mo noon yati kayat mong ibaga. At dapay ngamin napatag nga ramidag. Walek. Amok ang nasakit tinakam mo. Gapoy ti panangdukot ko kanino rin. Taan niya kumatinamnamaam amariknak. Wan, amok abak nang ka. Ngem saan nga amin kat magatang ti kwartam. Amok deta. Ada kita ditoy. Kaputa kayat ko tagkid daw iti pamakawan. Iti kas niya naramid ko. Kan saan lang ka deta? Agkidawak matan iti pamakawan. Gabo ka iti ado akalukwan ngayon naramid ko ken kay ti kalabas. Napudno ka kadi iti dayta nga ibagbagam. Walek. Kat, ato yo. So katak ti baston mo at tinukol ko. Anya? Si kagayam tinangtukol idi iti baston ko. Iswa sa anak anakapan adagos iti sumaruno apagkantaak. Aklo na siyak din ang aramid iti dayjay. Isa so katak. Kat sa pala ko mata mapakawan na. Gapo iti saan na nasayaan ngayon aramid ko ken ka. Parialan, dadamagakan ka. Kat ibagam ko mati pudno. Anya deta, pare rin. Nadlaw ko. Kat sabali ti panagis-isam mo itay kan ni Walek. Gapo ka di, tad di na ka makita. Kat kasya mo ti ramidam. Pasensyakan pare rin, ha? Ngam talaga jak mapilit ti bagik ngagbalin anasaya at iti dadya walek. Ay ayat at nino rin? Kat jak to ipalubos nga agawon na kanyak. Anya ko mati aramidam. Kano agayan ayat dan kanino rin. Kasano ko mangay nga agawom. No saan ko maadimteng ni walek iti biag nino rin. Siyak kumati inayat na. Masapol nga ginadayo da. Masapol asyak mo't lang ti pagtinagan nino rin. Nukasta, saan ka napudno kadagiti impakpakitam ka ni Walek? Kas na kon, jak mapilit ti bagik ngagbalin anasaya at iti dadya awalek. Tulungan akman kit di. Kayat ko ngay patungpal ti planok. Ay, diyak kayat, di nakiramraman iti kalukwam. Anya nga'y best friend. Nakasagana ka din? Agawid tan. Masapata ita ang makaawid. Gaputaal daw ti duty tan. Wan nga rod, adapay gundaway mi kaniwalek ang mapan at dinner. Ay, wan gayam, mapantayo kano. Oh? Awisan ka kano. Katuan day talagayam. Sa anak nga umat atras iti grasya. Malangarod, agrobot kan tapno makapantamutan. Sigurado nga agururayan ni Walek iti sigod a pagsarsarakan mi. Mabit lang inakalaan ti bag ko, friend. Urayan naklatan dito Si Kamot Gaya Manuel Barok,
Apay, adda ka din napatag nga ibagam. Dagas kumaniwalek na namila. Adang amin home service mi ita amalam. Mapan kami payag masahe, sakbaya mapan agkantay sa restaurant. Anya, kat no saan mo't anagaw-awid dito'y palay. Kunak ano nagdiretson iti pagkankantaan na. Anya? Nukasta, saan anagawin iti balayaw na? Saan, Barok? Apay, anya nga minti ko na aya. Imbaga na ngamin nga umay ko dagasan iti balayaw. Gaputa umay kanupay maturog, gaputa maditirik na. Iso nagpakada nga agawin pa ilang. Anya, saan anagaw-awid dito'y balay ti anak ko, Barok? Sa dino nga tangarudin nga itayan tigayim ko na. Sapay jak makontak ti cellphone na. Itay pay nga awagak. Anya, ay apay nga ingatan. Anya ngatan tinapagtangjay anak ko. Agkalma kayo lang, nana. Ang mga nadalang nakataktakan na. Padasag nga awagan ni Noreen. Waring ammo na ti ayan tigayim ko. Apay ngay. Awan mat ni Walek dito'y restaurant ang nagtulagan nyo ako na, Norin. Ay, may saurastan nga gururay dito'y. Jak magarod amo. Sapay jak maawagan ti cellphone na. Ha? Ni Manuel, mabit lang tasong bata. Hello, Manuel? Hello, Noreen. Kadwayo ka di ita ni Walek. Ha? Kadwayo ita. Pangasim ko matay bagam ngay lukat na ti cellphone na. At no maawagan may. Matanagan ni Nanamila. Saan may akadwa ni Walek? Kinapudno na. Urayan mi mat. Gaputa adda tulagan mi awangan kami dito restaurant ita arabi. Anya, sa dino nga runan tayan ti kayam ka. Ketnawan mo diti balay da. Kasano ka daytan? Sa dino ti ayan na. Anya ka din dito anang iramramanam kanyak. Alan, indun ko ang duha ta mabalod. Saan to mapasamak day ta, pariren? Agsaga na kakiti. Madamdama lang, makariingan day ta nga wanan bain. Anya nga mina talaga ti kayat mong aramido na ya. Kaya't ko mapukaw iti dalan ko day ta tao. Ngem sana mapasamak day ta, no jak aramiden ti kastoy. Wala, omengan. Saan tan nga uray na makariing? Panawan talatan ditoy. Anya? Sana pudno na ito eh. Sana maaramid ni Walek kanyak ti kastoy. Apay, Norin iha. Apay ngagsang sangit ka. Nag-text ni Walek, mama. Kuna na alipatag ka nun. Napukaw ka nun ti panagayat na kanyak. Anya, apay, kasano na pasamak dayta? Number na tinag-text, mama. Kuna na akalpasan na mabasak ti text na. Saan ko na makontak? Nagsakit, mama. Nagtalag ka nagayatakan kwa na. Kalpasan na. Kasto'y lagayam ti aramidan na. Manipod ita. Kagurkura ko ni Walek, mama. Awan mo't gayam kinapudno dagiti karina kanyak. Agkalma ka kumaiha. Masapul ang mapanagnagan tayo day tabanag. Atoy na rin. Sabong kan chocolates para ken ka. Sapela ko mata sa anak ama kasi nga. Agyaman nakalan. Kat, di ka madanagan. Saan ka makasinga kanyak? No kayat mo, agsarsarita ta nga uray agmalmalam. Ay, agyang manak no rin. Kat, ikarik. Liw-liwain ka. Di kanto panawan. Akasi tinaramid da dya Walek. Di mon ipalagip da dya Walek. Gaputa manipod ita. Kagurgura kung da dya at tao. Anya? Kagurgura mo ni Walek? Ngam, hapay. Hapay kagurgura mon.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryete o taalawas ang napaulwan. Nasin-aw, a Panagayat. Ditoy drama tayo, Ti Masakbayan. Insurat parit radyo ni Brian Agustin. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas anapauluan. Nasin-aw, a Panagayat. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Ulitin man timbagam na rin. Kagurgura mo ni Walek, gapu ti panangikulasay nakin ka. Wan anan. Ngem, baybay amon day ta abanag. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Tiket di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Sige. Matungpal ti kayat mo. Kat nakaragragsakak. Kapag mariknak matlangan nga danamdamak ti tapusom. Saan pa'y laang aday ta ti pagsaritaan ta, Alan? Agin ni istorya ta ket di. Kat lagi pan ta, idi ubing ta pa'y laang. Sutil ka idi saan ka di? Ha? Ay? Nasutil ka pa ang siyak no rin. Ha? Kumustan ti gayem mo, Ma'am Dina? Dinakawagan iti ma'am, Manong Manuel. Dayjay, nalidaylat na. Kat kuna na akagurguranan ni Walek. Gapu iti ipapanaw na dito lugar tayo. Adi man la nagpakpakada kun kwa na. Jak matuko da panunutay. No kasano ang napasamak dayjay. Kaslaan na di tay amo napasamak. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Manong Manuel? Panagnakakpay ti atap ko, Dina. Kat sapay la kumata matulungan na kiti dayta. Oh, sige. Ibagam laang no kasano ang makatulong ak. Nakasagana ak atumulong, Manong Manuel. Agyamanak, Dina. Madingami na talaga tiyag parparik na kanyak. Saan nga ugali ti gayem ko ti basta pumanaw latan? Ken may sa, apay ko maapanawan na tinigusyo na ngay. Adda puntom iti dayta nga imbagam, Manong Manuel. Kat kasla maawata kon, no anya ti adda iti panunot mo. Saan langan nga kamkamali na diyang alan? Tano agkibaltang, agbalatagkan ko na ti mading aramid na. Husto ka, Manong Manuel. Sige nga rod, agtinulong ta amang takwat, iti pudno a napasamak kan ni Walek. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, iha. Apay ako na makikalay sa ka ni Alan. Kasanon ni Walek. Kasanon no agsubli. Ni Walek ti makagapo. No apay nga aramid at ti kastoy mama. Pimanaw asaan ang nagpakpakada. Kan may sa, imbaga na pa'y alipatag kon. Iso nga rod ti aramidak. No rin, iha. Agingga ita. Saan tayo pa'y nga amu ti pudno ang napasamak kan kwa na. Awan pa'y apulos damag may papankan kwa na. Kasanon no, adagayam saan anay gagara na pasamak kan kwa na. Diyak mo, mama. Basta, makikalay sa akon kanianan. Barang agtal namot tan ti panunot ko. Barang iti kasta nga aramidak. Mailiw-liwag ko ti sakit amarikriknak. Gapu iti panagpukaw ni Walek. Naggapuak iti lugar anang ibat tiyan ta idikan ni Walek, pare Alan. Ngam, awan mo't apulos makaamam mo kun kwa na. Pulos nga awan pagkilasina na nagnaw di jay. Awanan bibiyang tayo ti dayta. Siguro, natayan na dya tao. So nga awan ijay. O may kakit di. Aginam ta. Rambakan ta ti panagkasarminton kanino rin. Kamao dyanan na. Siyakmat lang ti pagtinagan ti babae nga inayayat ko. Ay, nandiya ka mo, pare. Ngam, makonkonsensya ak, gapo iti kasdi nga inaramid ta. Saan arumbang akon sinchak
ti madi nga ramid mo eh. Adula, amin na kitang ibagbagam mo't. Mawawo ka lang iti arak, so kasta ti bagbagam. So, mapantagit din. Intag bartag. Agrambak ta, pari rin. Agpaiso anak ko. Awanda ka sana pasamakan ka. Sige nga rood, agawid kan dito'y balay. Diyo pa'y naibagpagang inawagan kayo, nanang. Nga magawid ang tumatlaan. Kataddan to kadwak, nanang. Saan ka maawatan anak ko? Apay ang masapol nga ilimod mo. At itong nga istoryaan, nanang. Tinapatag, katawan dagas na napasamak kanyak. Sige, nanang. Agan-anad kayo dita. Saan kayo abas agtaltalag? Sige nga rood anak ko. Agawid kan. Kailiw ka una yun. Inton bigatan ti kasaryo ka ni Alan, iha. Ngam, apay akas lasaan ka naragsak. Diyak maawatan ti riknak. Kasla maderder ti pusok. Diyak amuno ka sa no makatrasak. Saan ko gayam ngay ayatan ni Alan, mama? Apay ngamin ngay manugot ka makikalay sa kinkwana. Kasano itan? Nakababain no umatras ka. Mama, Pasensya kayo no inasitgan kayong agsarsarita. Antitan niya. Norin. Pinastreknak ni Diana ababaunan niyo. Di na, iha. apay ada ka dito'y di na. Kunak man no ada na patag nga inasikasom. Isasaan ka makadaray iti kalay sami ka ni Alan. Wan, Norin. Ay, ngam no maamwam tinapanak. Sigurado nga awanen maangay akasar inton bigat. Anya ti kayat mo asawan, iha. Umay kayo, antitan niya. Norin, intayo kitaan ti ibagbagak. Di ka maawatan, friend. Alakit din. Inta kitaan no anya ti ibagbaga ni Dina. Agrubwat ka, iha. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Apay anak kabalod ka, Alan. Sana pudno ti pagpabasol na kanyak no rin. Awan mo kiti panagpukaw ni Walek. Sana siya tinangipan kan kuha na iti bakulod. Pangasim, kasaritam na iti polis. Ibagam apalubusan lakon nga agawid. Masapol ang matuloy ti kasarta inton bigat. Diyak mo ti sawak, Alan. Diyak maawatan dagiti mapaspasamak. Kulak no di kan makita, walik anak ko. Ala, gusto day tan nanang. Tinapatag, kat nakaawid ako. Wunmat nga may nana. Yakla mailadawan tinalao sa kinaragsak ko anak ko. Agyaman tayo iti Diyos. Gaputa inlisi nakakadagiti mabalin apakaisag makam. Kabayatan ti kaadam iti adayo alugar. Gusto kayo, nanang. Impagarup ko pa yung arod. Nudya akong makaawid dito'y. Gaputa ididamo. Kat saan da mamati ang mapukpukawak. Agingga nakasalawak kadagiti nasasaya at tao. Nga isudatin ang tulong kanyak. Naimbag nga rod tay sudatin na sarakam ading kaw. Kat pagyamanak mo't kadadina. Gaputa isudatin ang tulong kanyak. Tapno magunod ko ti hustisya. Nagpunno ti gayam ni Alan. Isu na addaan itilid dagiti pulis. Anak kasarak kanyak. Nagatap kami nga minan kan kuha na iti pailaeng. Isa nagpatulong ak kadakwada. Saan kon nga idarom ni Ren? Gaputa na impusuan mo ti panagkid daw na iti pamakawan. Ala, panawan kayo pa'y dito'y Norin, iha. Agsarita kayo kaniwalek. Gaputa ado dagiti banag amasapol amalawlawagan. Agyaman ak no rin. Gaputa kayat mo ti makisarita kanyak. Ado ti kayat ko asaludsuden kan ka. No rin. Kaya't nagkadiasideran, Walek. Jak aramiden day no rin. Gaputa amok nga agpadatala nga biktima. Nagbali na ka na ruko. Dandani ak nakikalay sa iti tao nga awan gayam na saya at nga aramid na.
Norin. Saan ta napagsaritaan day taabanan? Masapul ang matuloy ang tikalaysa. Anya? Saan? Diyakon kaya ti makikalay sa kanialan? Di na kumamot pilitan, Walek. Saan ada kayo kanialan, Norin? No di kat data at duha. Dayta, no kayat mo pa iti makikalay sa kanya. Uwan, kaya't ko launay, Walek. Gaputa ay ayatan ka. Kamaudyanan na. Natulagan ti kasaryo ko ni Norin, aning Walek. Un nga rod, Manong Manuel. Kunak no talaga saan kami nga agkita ka ni Norin. Gapu iti kasdiyan na pasamak. Naimbaga talaga ti Diyos, aning ko. Kan maysa, talaga na kayo ano at ti pare ti tunggal maysa, saan ka day? Wen, Manong Manuel. Mamati akit ti dayta. Ala, umay ka nga roden. Intag home service. Kalpasan na. Intayon to ag dinner kada Norin. Sige, ading ko. Kaya't ko launay na ita. Sige, mapantangarunayin. Pangasyo, isanod nyo ti darom. Diyak kaya ti mabalod. Walang kay tibain. Idi siyak ti dinukot mo. Pinakawan ka. Nagkari ka di mon ulitan ti madingay naramid mo. Ngam nakarkarom at gayam ti naramid mo. Isa malungsot kan Ditoy. Saan nga isanod ni Walek ti darom kontra kan ka? Anya? Gusto ni Norin, Alan. Masapo nga agnakam kapay. Kat siguro, mapasamak lang dayta no agtalinaed kapay lang Ditoy. Saan? Pangasyo, narigat ito'y. Diyak kaya tagtalinad ito'y. Pinanunot mo kumapay dayta. Sakbayan nagramid ka itisan anasayaat. Pasensya kan. Ngam saan ko nga isanod ti darom. Wan gayam. Adda kami. Gaputa kayat ko nga ibaga nga agkasar kamin kanino rin. Anya? Agsingsingpat ka ditoy. Kat agbalbaliw ka kuman. Inton bigatan ti kalay sayo, iha. Naragsak ka kadi. Unay-unay, mama. Kunak mo saanan ang mapasamak da ito'y. Ala, ingka nga rod maturugan, iha. Masapa ka pa'y nga agring, inton bigat. Wan, mama. Sige nga, Rod. Panawan kayong dito'y. Inakon maturog. Agtugaw ka ba, anak ko? Itay ka pa'y apumanag na. Kas lang amin madandanagan na kadyak maawatan, nanang. Anya, ay na magagaran ka laang iti kasaryo inton bigat. Malaing kakat aginanan. Masapa ka pa'y nga agriing inton bigat. Gagangay laang ti kasta amarikrik nam. Kablaawan kayo adwa. Walek! Norin, best friend! Agyaman kami, best friend. Yaman kami, iti dadarayo amin. Nakaragragsak kami unay, kakabsat. Kat makipagrambak kayo. Kan makipagragragsak kayo kada kami. Congrats ka na kayo, adwa. Sa pala ko matagtultuloy ti kinaragsakyaw. Agyaman kami manan kada kayo. Sige, ituloy tayo ti agrambak, kakabsat. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Nasin-aw, a Panagayat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Review script Ti Ep4-6. Ti episodes 4-6 feels like the part of the story where clear love begins to face the kind of test that words alone cannot survive. In the first 3 episodes, the story introduced love as something bright, sincere, and hopeful. It gave us the feeling of a relationship or emotional bond that could become pure if the people involved protected it with honesty. But in episodes 4-6, that clear love begins to meet reality. This is where the story becomes more serious. Love may start with beautiful intentions, but intentions must eventually become action. A person can say they are sincere, but sincerity has to be proven when misunderstanding appears. A person can promise loyalty, but loyalty has to be shown when outside pressure becomes loud. A person can claim love is clear, but if secrets, pride, or doubt begin to enter, that love can quickly become clouded. That is the emotional strength of this section. Awe is no longer only asking whether the love is real. It is asking whether the love can remain honest after it is tested. Episodes 4-6 seem to move the story into the stage where trust becomes fragile. This is often the most painful part of any love story. At the beginning, trust feels natural. People believe each other easily. They accept promises. They forgive small mistakes. They imagine that love will stay beautiful because the feeling is strong. But when doubt enters, everything changes. A simple silence can feel heavy. A delayed explanation can feel suspicious. A small misunderstanding can become a deep wound if no one speaks clearly. That is what makes this part of the drama emotionally relatable. The characters may still care for each other, but care alone is not enough if trust begins to weaken. Clear love needs communication. It cannot survive when people hide behind silence. It cannot grow when someone avoids difficult conversations. It cannot remain bright when one person keeps asking questions and the other person refuses to answer with honesty. This is one of the strongest lessons of episodes 4-6. Love becomes unclear when people protect their pride more than they protect the relationship. Pride is dangerous because it can make a person choose silence instead of apology. It can make someone act cold even when they still care. It can make a person refuse to explain because they do not want to appear weak. But in love, silence does not always protect peace. Sometimes silence becomes the thing that destroys peace. The title Awe becomes more meaningful here. Clear love is not only love without lies, it is love without unnecessary confusion. It is love where people respect each other enough to speak truthfully. It is love where one person does not leave the other guessing every day. It is love where actions do not contradict words. In this part of the story, the characters may begin to understand that love cannot remain clear if only one person is trying. If one person keeps explaining, forgiving, and waiting while the other keeps hiding, the relationship becomes unbalanced. A clear love needs 2 honest hearts, not one patient heart carrying all the weight. Another important theme in episodes 4-6 is outside pressure. In Ilocano and Filipino drama, love rarely exists alone. Family, community, reputation, and expectations often surround it. Someone may have good intentions, but other voices begin to interfere. Someone may love sincerely, but family pressure makes the situation more complicated. Someone may want peace, but gossip or judgment begins to disturb the heart. This is where the story becomes socially meaningful. Love is tested not only by the people inside the relationship, but also by the world around them. When other people talk, trust must become stronger. When others judge, the couple or the characters involved must decide whether they will listen to noise or protect the truth they know. But protecting love does not mean ignoring reality. If there is a real problem, it must be faced. If there is a secret, it must be brought into the open. If someone has made a mistake, they must accept responsibility. Clear love does not mean pretending everything is perfect. It means being brave enough to face imperfection without becoming dishonest. That is why this section feels more mature than the beginning. The first episodes may have shown the beauty of love. Episodes 4-6 show the responsibility of love. Beauty can begin a relationship, but responsibility is what keeps it alive. A person must be responsible with promises, responsible with another person's trust, responsible with words spoken in anger, responsible with choices made when nobody is watching. Love becomes painful when someone enjoys being loved but does not understand the duty that comes with being trusted. Awe seems to remind us that trust is not broken only by betrayal. Trust can also be weakened by inconsistency, by unexplained distance, by half-truths, by refusing to listen, by making the other person feel that their pain is not important. That kind of damage is quiet but deep.
A person may still love, but they begin to feel unsafe. They may still hope, but they no longer feel certain. They may still want the relationship to work, but they start preparing themselves for disappointment. That emotional shift is one of the hardest things to repair, because once the heart becomes cautious, it no longer receives love the same way. This is why actions matter so much in these episodes. A sincere apology is important, but changed behavior is more important. A promise can comfort someone for a moment, but consistency is what rebuilds trust. A person can say, "Believe me," but if their actions keep creating doubt, belief becomes difficult. The story also teaches that love must be transparent before pain becomes too deep. Many people wait too long to explain. They wait until the other person is already hurt. They wait until suspicion has already grown. They wait until silence has already created distance. But by then, the truth may still matter, yet the damage is harder to undo. Episodes 4 to 6 carry that warning. If love is clear, do not wait for it to become cloudy before protecting it. Speak early, explain honestly, apologize when needed. Choose humility before pride turns a small problem into a lasting wound. Another strong emotional point is the difference between testing love and damaging love. Every relationship faces tests. Misunderstandings happen, pressure happens, fear happens, but a test should reveal sincerity, not become an excuse to hurt someone repeatedly. If every problem ends with the same pain, then it is no longer only a test, it becomes a pattern. This is where the characters may have to look at themselves honestly. Are they protecting the love or only protecting themselves? Are they seeking the truth or only trying to win the argument? Are they listening to understand or listening only to defend their pride? These questions make the story feel human. No character has to be perfect for the drama to be meaningful. In fact, the emotional power comes from their flaws. People who love can still be afraid, they can still be proud, they can still make mistakes. But the difference between sincere love and selfish love is what they do after the mistake. Do they hide or do they admit? Do they blame or do they change? Do they let the other person suffer in confusion, or do they finally speak clearly? That is the heart of all episodes 4 to 6. Clear love must become courageous love. It must have the courage to tell the truth, the courage to face pressure, the courage to admit weakness, the courage to choose the relationship over pride. From a storytelling point of view, this middle section is important because it deepens the emotional stakes. The audience already understands that the love has value. Now we need to see whether the characters understand that value too. Do they treat it carefully? Do they protect it from doubt? Do they repair it when it is wounded? Or do they allow misunderstanding to slowly change what once felt pure? This keeps the audience invested. We want the love to remain clear, but we also know that clarity is not guaranteed. We want the characters to choose honesty, but we can feel how pride, fear, and outside pressure may push them in the wrong direction. That tension makes the story more engaging. It is not only romance, it is emotional testing. It is a lesson about how easily something beautiful can become painful when people stop being transparent. The strongest message from this part is that love should not only be felt, it should be protected. And protection is not only about defending love from other people. It is also about protecting love from your own pride, your own silence, your own fear, and your own careless choices. Overall, Ti episodes 4 to 6 is a meaningful continuation because it shows what happens when clear love begins to face real pressure. It reminds us that honest intentions must become honest actions. It reminds us that trust is delicate. It reminds us that love can be sincere and still become wounded if people do not communicate. The story teaches that clear love is not perfect love. It is truthful love. It is love that does not hide too long. It is love that does not confuse on purpose. It is love that chooses humility when pride would be easier. It is love that understands that the heart of another person is not something to test carelessly. In the end, all leaves us with a gentle but powerful reminder. Love stays clear only when people keep choosing honesty after the first difficulty appears. Sweet words may begin love, but truth, consistency, and courage are what keep it bright. Before we end, let me ask you this. When love begins to lose its clarity, what matters most, telling the truth, proving sincerity through action, or protecting the relationship from outside pressure? Share your thoughts in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next Ti review. Share this video with someone who loves meaningful Ilocano radio drama, and thank you for watching.
See you again in the next story.